sebagus se halal, sebagus amalah. Ki banyak sangkut pau teman soki. Pak, reng miskin etanyakin anak bibinin menolong. Reng soki, reng kampung. Napa anak yatim secup hujan kampung capuk kapi. Kakek besoki bising kok lambat teman Allah. Beranak yatim 15 nang kampung kakek. Ngak kakek ya. Tetang kena kakek ran depan tekarpang ban bulan seotang. Ngak kakek ya. Nang seting kakek pada madrasah ada saya bangun. Ngak kakek ya. Ini kereng soki melarut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaula amul jaaki bil khusus Al-Mukarram Ki Haji Abdullah Faqih sesangat badan kaula amul jaaki Al-Mukarram Ki Haji Khalid Maksus juga sangat abdin amul jaaki. Tak ketinggalan hadir bersama dan kaulaban panjenengan Al-Mukarram Abah Haji Abdul Aziz, Al-Mukarram Kiai Muslim dan sedaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, sepotisa beserta sedaja perangkat, para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sesangat abdina amul jaaki. Alhamdulillah, tak kepeka pocian ban syukur selalu ke ator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Tak peka pocian salawat ban salam malar mantar selalu melimpah ruah da kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setiaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Ngireng ayawal pamator kadin tok kembali dan kulaban panjenengan pada ngarep da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar setaja banan ibadah ban kebagusan etre makalaban sampurna sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala dadi jalan-jalan kebungaan, dadi jalan-jalan kecembaran, dadi jalan-jalan ketengkian pangkat da setaja para almarhum seakan niat sarang tan kulaban panjenengan dari para masyayikh, para guru, para alim ulama, para bangesepo, para balah, para tetangketan kaulaban panjenengan utamaipun almarhum Haji Zainal Abidin seakan niat sarang sahibul bait sekeluarga ika di tok tempat bancukan malar mantar barokana papangkian emal mangken dadi jalan-jalan keselamatan, dadi jalan-jalan kesampurnaan datan kaulaban panjenengan senak poton seki kari umur odik nang atas dunya tak pegak bimbingan ban petunjuk pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala dadi orang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin ampun jelas panapa si ampun yaturakin para ulama dari ada bektu ampun cukup malam dan kula cuma nyumpeng sekone bisaos namung malar mantar dadi manfaat dunya akhirat. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin kelaban secara langsung pamator. Manusia nang tunya kentok bada dua pak. Bada sesoki, bada semes. Tapi pasera sesoki. Pasera semesken. Menurut pasera manusia kentok soki. Menurut pamangkina pasera manusia kentok miskin. Banyak nang masyarakat sesoki kentok sebanyak pesena. Sebanyak tunyana. Setengki jabat. Sebanyak gaji na ban semacam. Tapi Allah katuan ukuran lain pak. Kajeng Nabi ban agama Islam ngokor lain. Kajeng Nabi teman atwada para sahabat.
Esitong waktu kajeng Nabi ada budak para sahabat. Ala innal aksarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Tang sahabat kengen ya. Seki-soki banyak pesen banyak emas saja pakai dengan hari kiamat. Sebanyak pesen itunya. Sebanyak jabat itunya. Sebanyak godang mobil dan semacam. Sepang-pang kalaban emas kengen ya. Pakai dengan kiamat banyak tarpis pak. Banyak tetireng miskin dengan hari kiamat. Makanya ternyata ngereng para pusat badan kaulamul jakin. Soki miskin menurut Islam ni kelainan. Menurut pemangkin aku lebih sampian. Semangkin aku lebih sampian bisa nuting ke tetang ke sejo timur. Roh reng soki banyak mobil. Nuting dah tetang ke sejo bara. Waro reng soki roh mana tingkat. Nuting dah sejeraja. Waro reng soki. Bina napan bulan andi emas akiluan. Senga. Kajeng Nabi. Lah beri ukuran lain dak kula bisa pan kengen ki reng soki nang dunya ki tok banyak miskin paki nang kiamat. Bahkan nang hadis selancang kajeng Nabi adabu reng soki ni keempat telok masuk neraka situng masuk surga king dibudi pak. Pakun terosoki. Terosoki king masuk doa ada lagi pak. Amin Allahumma. Bada bisa sampean tadi reng soki masuk doa ada. Tapi kajeng Nabi ampun abri ukuran. Soki ni keempat. Telok masuk neraka situng masuk surga di budi. Pertama soki. Tunyan haram ekabai maksiat. Ngecok, mabuk, korupsi dan semacam. Masan oleh. Nang ke orkes ngebosin narkoba. Ngebosin orang sekampung maksiat kapi. San yeret bi malaikat acabis dak ke Allah, malaikat ontur. Engkau lo parlo ke pejang ajia. Engkau lo parlo ke masjid saya bangun. Engkau lo parlo make belaskan ayat yang pentahun. Izhabu bihi ilan nar. On cepakin dak apa neraka. Nomor dua, pesen haram kebaik ibadah pak. Nya napa? Ngecok atau berkorupsi. Kalau ngakalian orang ban semacam san soki kebaik masjid, kebaik madrasah. Ekabai anak yatim dan semacam. Yeret ekawal bi malaikat acap sida Allah. Pahada bi siadan malaikat ontur penyengka dia. Kalau parlo dak bajang, lo parlo dak wirid, lo parlo masjid saya bangun nang tunya make seebu, izhabu bihi ilan nar. Eret on cepakin kapoi neraka. Negara yang soki kapi pak. Semertalo artan halal atau kang biasa. Katanya dirpender. Tabisan oleh nang ke orkes ekebay mabuk ngebosin taruhan nono gedringan ajutan saya taruhan pada bis mertung mior dua izhabu bihi ilan nar ontur malaikat eret nong jion cepakin kapoi neraka sen merempak soki pesen halal santeti kebay masjid nyompang pondok nyompang madrasah anak yatim ekawal bi malaikat epuk-puk mon kaki suara ke ekwa. Dapat kajun Allah subhanahu wa ta'ala tahu kok malaikat. Aja pesen halal kebaik ibadah. Tanyakin. Enggak ada anak yatim di kampung. Lah ni kan tan pengiran. Eret on cepakin kapo neraka. Ni kereng soki pak. Sebagus halal. Sebagus amalah. Ki banyak sangkut pau teman soki. Pak, reng miskin tanyakin anak bibinin menolong. Reng soki. Reng kampung. Napa anak yatim secup hujan kampung capuk kapi. Kakek besoki bising kok lambat debun Allah. Beranak yatim 15 nang kampung kakek. Ngak kakek ya. Tetang kena kakek ran depang tekarpang pen bulan seotang. Ngak kakek ya. Nang seting kakek pada madrasah ada saya bangun. Ngak kakek ya. Ini kereng soki melarut apa. Yurus kapi bi Allah. Para pusat badan kau lamun jakin. Napa boleh ku lebih sampean. Sahabat lambat soki pak. Serah Abdurrahman ibn Auf. Terangakin bi ulama cek saking semangkin te kengan ke pen bulan ngangkok peste ngangkok emas ngangkok kelampi 20 truk pak 20 onta jor aja epok kebinya pi kaki Abdurrahman peste halal soki kaki ahli ibadah ken kaki masuk rangka kata tangke ke surga masuk rangka paki soki kan lu kaki ku apa sahabat sekapi masuk surga ki pada searangka. Terkerjat Abdurrahman ibn Auf. Aduh kajeng Nabi. Gara-gara pese kula arangka kata tangka. Dan ke surga. Gara-gara tunya kula arangka pakai ke surga. Wallahi kajeng Nabi. Kula masuk berkah pakai ke surga. Dan apa? Sebanyan ebeki kata tangka nama.
Mon soki ni kandi Abdurrahman ibn Auf. Mon soki ni kento badudu polo onta sebelum belas bagi tetangga ngalak ning dua onta pak. Reng kompengan mon andi nabi andi napa? Andi tekan du polo truk sebelum belas tu makin ke tetangga sampai ngalak du truk. Bisa bu? Takar ceklok kena bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ni kesarat reng soki. Reng soki mentero masuk ada eswarka sebenarnya ni kebaki orang. Sampun ngak kak dintok kajing Nabi adabu Abdurrahman kak kita masuk reng soki seberka ada pakai ke swarga. Berat itu reng soki, berat tunya akhirat. Para busut badan kau lamun yakin. Makanya kajing Nabi adabu orang mate ki entok mentero soki ya. Anantinan pepender kena foto. Antanok. Lamba berhitung ratus rata. Umar ibn Abdul Aziz. Neka raja. Cik segan semangkin Jokowi. Bani kelebun neka mah. Allahumma salli ala Muhammad. San para asete pada ulama masuk. Potran Abdul Hasan. Laki. Abdul Hasan. Ulama masuk. Dek raja, dek ratu kita. Ya Amirul Mukminin. Raja. Kenapa sampean melu abri warisan dan nak poton pancenengan? Biasanya raja banyak rengkaren kena potong. Biasanya gubernur, pejabat, bupati, kelebun banyak rengkaren kena potong. Apa kau jawab pak? Tinang kok lo abri rengkaren tunya ketang anak. Nek lo abirin tanah, lo abirin pese. Bahkan gelanon. Mon ngetela anang nyambu buapel situng. Buapel kakanan sepekali bagi rakyat santap pak. Tang anak lo oleh ngakan pesen rakyat. Buapel situ. Mungkin lebih semakin nak keuntungan gitu. Saya enggak. Semakin pejabat, seneng kening. Saya. Ada piten bi maling aja. Pejabat seterpenter ya tas gubernur bupati. Saya tahan. Ini ke presiden lamba. Tang anak loleng akan buapel situng sebising kok lakar khusakin tu uman ke rakyat. Buapel. Pas ngocak ada ulama ketok tina ya, tang anak aja ngecun dua. Anak cun orang bagus. Maka monteti orang bagus tang anak lo usah urus tunya, Allah lagi sengurus. Anak cun bising kok ibirin pese pesoki. Iya monteti orang bagus, monteti orang bangsat san soki. Tapi engkau si elok kelok nang neraka iku apa? Jadi nang kalau aren karen pese ada tang anak, engkau akarya ilmu. Akarya napa akarya akhlak angko anantinan ilmu ban akhlak mun la ikolle ilmu ban akhlak bintang anak pasoki bi Allah laki nek orang cerdas pak makan ngereng ko lebih sampean gelanon seporan orang mate kento andi anak beda dua pak beda yang mate beroka anak poton apa atah lilin enggak mungkin ko aja kenceran saya kirim dia para almarhum semakin nek kereng sokin ko puran pak kencera kau bikin holit kila, kencer wirid, kencer tikir, kencer sedekah, kencer silaturahim, kencer sengantok semakin pada kencer apa? Makan cintaran korkes, tar ke pengajian, ngantok kencer bi pengiran. Ekoton bi malaikat, lalat dung tedung, kakek deki bi pengiran, tusan ikan ibadah bi Allah. Amin Allahumma. Nek sedaja kerem tanpa korang dak keparan marhum. Karena para bosat badan kau lamun jadi kajeng Nabi ada bu pak. Laisal faqr asyad minal jahl. Ada miskin nek lebih syarat tempeng bi bodoh. Makan anak kento tore pepenter pak, pemasok madrasah, pemondok, ajarin akhlak, pesen cong, lagi engkau mun mate keng enak ya. Bacaan tahlil, Fatihah sekecap dua kecap, istighfar sekecap dua kecap. Ini kesampean calon orang soki yang kopuran. Anapa? Makin dapat ada kopuran tak bisa apa jang tibi, tak bisa wirid tibi. Anak siapa jang, anak si wirid, anak si parangin ilmi pancenengan bakal ngerem ganja. Makanya Nabi ada bahwa nahla walidun waladahu binahlin ahsan min adabin hasan. Lo haren karen yang tua ada anak. Lo anantinan yang tu ada anak selebih fokus itu peng akhlak dan ilmu pak. Anteng kaca raja na banyak. Si anak tina pese. Warisan yang soki 1 miliar 2 miliar. Dalam mana foto na pak. Kulan di kancah. Mang yang soki.
Setretanan empat oleh warisan berapa oning sampean? 7 miliar. Anak sepertama oleh 7 miliar, semar dua 7 miliar, semar telok 7 miliar. Ini kan makai bila cendol banjir sekumpulan ni kan. 7 miliar. Oning nam emang kopur kilo kereng atau kar setretanan sampai ke pengadilan. Oleh 7 miliar ki atau kar godang, ki atau kar mobil, ki atau kar tanah. Setretanan. Ani kehunyang reng soki pak. Lain boleh ni kan nang perang. Reng soki, san mati nang tangkap narkoba. Taking gara-gara pesse gitu. Kan ngereng ku lebih sampean sok koren. Pesen nak foto ku lebih sampean. Dalam akal nak foto enggak ada ku lebih sampean. Mungkin saampun ku lebih sampean set. Bersengerem Fatihah, bersengerem tiket dan semacam. Kajang Nabi makan ada bu, ada fakir selebih sangat etebang butuh. Artinya pasoki waris sampean kia miliaran, keng anang butuh, anang tahun yang akhlak, anang tak napa tak teti orang ahli ibadah, sampean pakun libalian tangken tangan nang kuburan. Bahkan kadang motor karena foto, mon pese banyak kan. Ini saya maksud. Para pusat badan mangkana ngereng ku lebih sampean napa ada cung lebat soki lain anang ku lebih sampean potra ku lebih sampean mon bisa enggak malam mangkian gitu enggak kemak kalaban holan enggak ada reng sepo kalaban sebuare enggak kalaban tikar wirid ban semacam malar manter san ledepak ku lebih sampean dak kopuran nak foto ku lebih sampean teti orang-orang soleh semapunga mateng ki pangkat ku lebih sampean nang kopuran amin Allahumma. Mangkan Islam dah pun ke Khalid kela. Abak tekereng sepolo ambu sandas eta pak. Kanjeng Nabi teman imatoren kela kan pun. Ya Rasulullah bi sahabat, Rasulullah inna li abawaini abarruhuma fi hayatihima fa kaifa li bil birri ba'da wafatihima. Kanjeng Nabi kula ni reng sepo lambak ki oding kula abak semakin la eta. Da macaran abak te reng sepo sapon set. Kanjeng Nabi ada bu iya bisa. Inna minal birri ba'dal bir an tusalli lahuma bi salatik wa tatwa lahuma bi du'aik au kama qala. Termasuk nerusakin bakti dalam sepuas seseta kengen muna doa, kengen muna awirit, kengen muna tikir, kengen muna sedekah, kengen kirim kencer dari sepona. Ni kasi ko cak soki pak sampan makala seta lo bisa abajang oleh kiriman bajang di nak foto si abajang. Sampan makala dapat kopuran lo bisa awirit oleh kiriman wiritan di nak foto si awirit. Kepala pusat badan kaulah amun jakin mangkana ngereng dan kula ban pancing setaja nika saya maksud boleh cukan kanjeng Nabi nganjurakin mun sedekah kula bi isapan kan niat ring sepo pak Nabi ada bu malil abdi idza tasaddaqa bi sadaqatin alla yaj'al ajraha li walidayhi fayakunu lahum ajruha wa lahu ujuruha la yunqasu min ujuriha syai'un arapa ring Islam mun di emak bi embo se-Islam telah pada mateh mana sedekah kan niat de emak bi embo maka kencer sedekah dapat de emak bi embo ban orang sak sedekah ken tok lok korang kencer pak sedekah mun ke niat de pun kiai kelak nyapur ke mal amal pangeran emak bi embo memelo akin nyapur de malam-malam madrasah pangeran emak bi embo memelo akin sedekah dan yatim pangeran angki emak bi embo memelo akin kencer gak dintok negatif otomatis telok pak sampian kencer lo korang sedekah 10.000 pakun 10.000 banisan sedekah untuk emak banembuk pasti 3.000 punten emak oleh 10.000 kencer embo oleh kencer 10.000 sampian oleh kencer 10.000 karena ini saya maksud semakin kerja sedekah kapi etrema bi soibul bet etrema bireng sepona ban etrema sarang dan kula ban pancen dengan setelahnya. Para tretan sant badan kaula amun jakin maka ngereng. Nekat pendidikan dari para ulama, orang atahlil, orang ahol, orang seebuare, kentok king nabang soki ka orang almarhum si ampun seita. Anang ipenguncong orang peletatang. Anang ipawirit, anang ipatikir, anang maca Quran, anang ipatahlilan, king malatati orang soki di almarhum si itu akin. Amin Allahumma. Arabusat badan kaula amun jakin mangkana matora tahlilan semerdua. Ngereng nak foto petepak malai kula bi sampean oleh kiriman sampun kula bi sampean set nekas iko cak ring mati soki pak saya tahlilin ban semacam saya istighfarin ban semacam saya sedekahin ban semacam para busat badan kaula mungkin semerdua engki kula mator tahlilan terus sakin tahlilan
tahlilan kentok tadi selain masoki dak almarhum si ampun badailum kopur juga masoki dak kula bi sampean gajak ni kanya nabi adabu bade telok perkara Pak ngoni kolle bi kula bi sampean ane ke kula bi sampean soki tu nya akhirnya napa para bu lesan saya tikir ate saya sabar ang ate saya sokor badan saya sabar telok tikir sokor sabar. Ini kan yang soki. Fakat hiza ilaihi khairud dunya wal akhirah. Dabung kanjeng Nabi oleh setelok kadin tok maka orang ketok soki dunya akhirat. Pak, setelok ini keberi tahlilan. Tikir, sokor, Kayak mah bener nang dunya kentok bener yang matur. Tahlil kerja tikir mulai kula. Padahal kula ngedi ngerasanan beda hatam Al-Qur'an. Kerja tikir. Tikir kentok masoki dak kula bi sampean. Cek kene akhir. Coba kanjeng Nabi ada bu subhanallah sekalian napa kan cerwa? Subhanallah sekalian. Kanjeng Nabi ada buakin cek saking kencer subhanallah ke bayi pesse ke bayi emas ke bayi Roma pa itu dak menosah satunya tong situng kentok meloh okoratunya 10 kali. Subhanallah situng. Gelak kul husai baca situng. Kanjeng Nabi ada bu, kulhu sekalian gancer pada bi sepertelon Quran. Berarti pada bi maca Quran 10 juz. Berapa gancer gitu? Lain tahlil, lain pengajian, lain. Makan tikir sama soki. Coba kanjeng Nabi ada bu. Subhanallah 100. Tasbih seleng-lengan nih Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekejap nih kalau kada sampai semenit, napa boleh yang kompon subhanallah, subhanallah, subhanallah lemare. 100. Yang lebih ada bu pada bi sedekah jaran 100. Subhanallah situng nilai pada bi jaran 100. Nika baca para maghrib para subuh. Nika mun baca para maghrib 100, baca para subuh 100, pada bi akan jaran-jaran 100 biki. Sampean sero nyaris jaran 100 biki, 3 tahun lo kedan mua. Berapa jaran samangke? Bener jaran matur, jaran Arab 700 juta lebih larang bi kijang Innova. 700 juta kali 100. Berapa nih Pak? Sehari. Maka orang yang ahli tikir soki. Maka presiden muluk mati subhanallah 100. Sokian sampan makitang tautang 100 subhanallah. Sampan pada sedekah jaran 100 presiden selalu awirit pan on di sedekah. Ketikir. Dan ini kayak baca ng tahlilan masoki da sa tikir, masoki da almarhum. Amin Allahumma. Amin. Sabar. Badujukan ng tahlilan. Kemah nang tunya kentok pada bereng matura. Kepatian merepu sapi Pak. Nggih. Merepu sapi beli ngoncang ustaz, ngoncang ulama, ngoncang tetangga. Atana. Ini kesabar berarti. Gelanon sepora. Salah lah kepatian. Ki mata taruh. Ini kan kepatian makin si ibu hari semangkin. Urusan kepatian, enggak ada abah mati oleh si ibu hari. Urusan kepatian. Ki jangoncang berarti ini kasap paling sabar orang. Sabar para busut pada orang yang sampean pagi nang kiamat. Penatik tempengan dipanggil orang si ahli bajang, tembang bajang. Panggil orang si ahli pasai, tembang pasana. Panggil orang si ahli sedekah, tembang sedekah. Pai panggil orang si sabar. Bi Allah, lala dia tembang dia wis langsung kawal masuk ke surga. Sabar. Nah, ini ketada selebih sabar itu pang matura. Kepatian meli ajam. Nemu ki. Kepatian ngoncang ustad, kepatian atana basman. Sabar. Ini saya maksud, makanya pendidikan dari para pengesepot, tahlil ini masoki dak ke almarhum, masoki dak orang siata. Setelah akhir sokor. Lecek pada sokor, tapang kepatian ngoncang beletang ke, tapang kepatian ki sedekah ke beletang ke Pak. Kepatian ki madeer mako apa yang kopi ban semacam gajak ni kasokor ni Pak. Allah ada buat qalilun min ibadiyas syakur. Tepak kepatian alhamdulillah. Padi alhamdulillah sampai mungkin ngonceng pada datang ke tepak kepatian. Bila non asokor tepang nikmat biasa, asokor tepang soki biasa, asokor tepang seneng biasa, tapi asokor tepang kepatian luar biasa. Tahlil sokor tepang kepatian. Oneng sampian pagi manusia sampun seket 1000 tahun nang kiamat.
Kula bisa nadeg nang padang mahsyar. Lo asonat, lo aklambian, lo asandalan, nonduk, lo ngakan, lo ngenom, lapar, arjang, takok, ada aban tantok kotok kapi. Seket lo pamate bi Allah. San oleh seket ebo. Nada munadin minas sama, yasma'ul khalaiq kulluhum, tabun kajeng Nabi. Allah pengumuman apa pertama, Pak? Pengumuman malaikat sampun sikat tahun kula bi sampean. Ya ahlal jama' saya alamul jam'ul yaum man ashabul karam. Manusia setiap kali temu apa semulja ongko. Lamba kakinang tunya ngocak presiden semulja, kelebun semulja, rengsoki semulja, abbos semulja, majikan semulja, lobar. Setiap ada jihad ada. Setiap kali umumaki nabi sengkok siapa semulja. Liyakumil hammaduna fis sarra wad dharra. Ayuh jaga orang sepakuna sokor da Allah baik tepang seneng atau tepang sos. Panggil khusus sudah ada. Ini malaikat. Orang lain kilo hesab kilo ereken nek panggil ke ada. Tanpa hesab, tanpa ereken, tanpa yadang. Fa yusrahuna fil jannah haitsu sya'u dabun nyapi. Pai kawal bi malaikat lo ibang tembang, lo edang ngedang, lo nyak tanya akin. Pah masuk ke surga, suruh milih ngala berapa hektar, Pak. Tepang sosa asok. Karena para bosan nikah lain. Karena pagi dabun kajeng Nabi labang surga ni banyak Pak. Namun sejarah aja beluk. Beluk ni kan oning sapan kanan kacir labang surga. Kama baina Makkah wa Hajar dabun Nabi. Pada bi antaran kota Mekkah dan kota Hajar Jordan. Yokor bi ulama semakin modern ternyata 1.200 kilo. Labang surga ni kan 1.200 kilo kanan kiri. Beluk sejarahnya. Kanya Nabi asompa wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadzidun minaz ziham. Pakit hari kiamat posak cet-cet orang mukmin saya masuk. Lebar lebih lancang tepang jaba matur. Tapi orang mukmin saya masuk cet-cet bau nak campur kapi. Mantar tepada ku lebih sampean amin Allahumma. Kecuali dua labang ni kasepe Pak. Labang sokor sareng labang sabar ni kasepe. Lu acet-lecet saya masuk. Kadang 10 orang. Kadang 100 orang. Kadang 1000 orang. Sekone. Lalu bersebatan ke makna Allah ada dalam Quran wa qalilun min ibadiyas syakur. Sekone ongku tang kebule saya sokor kesengko. Lah ahholan tahlilan dari para ulama para bangsa sepo ngajarin kuda bisapan asokor tepang kepatian malar manter raja pangkat raja tingkat kuda bisapan pagi senak potoan amin Allahumma. On para bosat badan kaula amul jakin seterakhir para bu kula king cuma paringa leole kepancenengan orang ngemotin reng sepo kalaban tahlil banyak orang ngemotin reng sepo kalaban sedekah banyak orang ngemotin reng sepo kalaban akurban kurban untuk orang sepo seseteh banyak orang ngemotin reng sepo kalaban hataman Quran banyak yang beramal ematur kentok jarang elakone jarang ekerem dak para almarhum napa ngerem bajang bade sing nglakone. Abajang ki. Ngarem kencer abajang dak ring sepo dua dak kepara almarhum pasti rasaos. Kula acareta apa toron lambak baris tong ring walim nyaman Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar kentok nerabas situng kopuran lemalem pah ternyata peteng. Peteng pah tera au bapo. Lemalem peteng pah tera ngasiang. Tekerjet Malik ibn Dinar. Aduh ada Allah ya Allah nyon etin percaya ke masjid situ. Reng walden ni ke bisa mau di reng mate Pak. Pada bi nabi utusan mun yatin Allah bisa mau di reng mate. Ni ke kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Reng walden mun yatin bisa mau di reng mate. Kula andi kita ni. Cerita orang-orang mate saya percaya ke para aulia. Imam Suyuti ngarang kitab Man Asya Ba'dal Maut. Judulnya reng orang si odi pole mari mate. Odi bi para aulia. Si Abdul Qadir Al-Jilani teman mau di. Nika Malik ibn Dinar. Ya Allah nyon etika ento odi bi kula geng tronya tanya pangeran. Buk-buk kok pun pas jago engko. Nika ring nguli. Malik ibn Dinar nika. Mun sampean laki mole mangki buru tin-tin nika Pak. Tanya akin ni Malik ke engko penlebat lemalem nang kuburan dina tera. Beda apa kuburan dina? Pas sering mati kita atuh ting dak Roma pingkir kuburan kiai Kaya tentang kena kuburan Roma, seben malam Jumat ngirim bajang ke kuburan gitu.
Pen mari maghrib, yang taran maghrib biasa apa jang sunnat 2 rakaat. Niat kaula apa jang sunnat Allahu Akbar. Cukup Pak. Niat dak nikah. Niat kaula apa jang sunnat 2 rakaat Allahu Akbar. Rakaat sepertama maca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat semerdua maca qul hu. 2 rakaat. Mari apa jang padu, rak maturan baik. Ya Allah, kan cara bajang kentok pada paakin dah ahli kuburan kentoknya. Lah kan malam nikah, malaikat lo buambu benar ngirim domar. Terak pada bi kurang pak adabu. Orang kuburan dinak kapi, wak tetang kena kaki orang ngirim kan cara bajang bi pangeran pakon pasena dinak lo temate pole sampai hari kiamat. Kula bi sampan. Pada malam Jumat 2 rakaat. Ya Allah, pola berdekan cara bajang kula gak dintok. Pamiluhakin emak, pamiluhakin embuk, pamiluhakin teretan, seput kapi. Imam Malik ibn Dinar san ampun mari ka dinto pas apa jang sunnat nikah. Ngelakonin Pak, ngelakonin pan berpan kalih pas khususakin, duakin da orang mukmin laki, mukmin bini. Sedajar yang Islam. Ya Allah, pajang tan kula kentok bedepakin kan cerah da mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Allah yang ngelakon pan berpan kali pahamin pegajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok Nabi Malik ibn Dinar sekelangkong ya. Sekelangkong kaki ngirim bajang, ngirim kencer bajang datang umat. Pak, kerja nih Pak. Sekelangkong yang kajeng Nabi coba. Ban ngelebat berokan si apa jang ria pan malam Jumat bi Allah isiapin Roma nang swarga. Nyamen al-munif. Matur Malik ibn Dinar ka kajeng Nabi empen. Wamal munif ya Rasulullah. Kenapa bangunan al-munif kentok kajeng Nabi? Al-mutillu ala bina'i ahlil jannah. Istana sepaling tengki dari istana aja kaki bisa ngetela ada bangunan-bangunan orang surga pagi. Kan ngereng kula bisa pan malam Jumat yang taran maghrib biasa 2 rakaat ingat kaula yang sunat 2 rakaat Allahu Akbar. Mari Fatihah pertama maca qul ya ayyuhal kafirun, mari Fatihah kedua maca surat Ikhlas, surat qul hu. Mari kita doa ada maturan Pak. Ya Allah, pameluakin emak embuk bala petang keban semacam engki kalaban kan cara pajang kadin tok. Male almarhum teti orang sokia kati ator saya ada kula bi sampan teti orang mulja paki nang akhirat. Amin. Allahumma. Para tretan sangat betan kaula mun jakin nyon sepor keren cuma kadin tok. Sebisa terakin tan kula saat malam mangken atas setaja selalu pot korang nangkeng pon nyon sport dan abatas akhiran. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.